Hello everybody, this is Gaetana Berta from Learn English with Gaetana. Today we are going to see English language conjunction. But firstly, what is a conjunction? Conjunction is a word that is used to link words with words, phrases with phrases, or sometimes we can use conjunctions to link clauses with another clauses. conjunction ማለት ያው በአማርኛ አያያዥ ማለት ነው። አያያዦች ደግሞ ለምን ያገለግላሉ? ቃላትን ከቃላት፣ ሐረጋትን ከሐረጋት ወይንም ደግሞ አረፍተ ነገሮችን ከሌሎች አረፍተ ነገሮችን ለማያያዝ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። In English there are different kinds of conjunctions. በእንግሊዘኛ የተለያዩ የconjunction አይነቶች አሉ. For example, we have coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative conjunctions and adverbial conjunctions የሚባሉ አራት አይነት የአያያዥ አይነቶች አሉ በእንግሊዘኛ ቋንቋ። However, for today, we are going to see one of coordinating conjunctions, that is nor. ከcoordinating conjunctions መካከል አንዱ የሆነውን nor የተባለውን NOR nor የተባለውን የconjunction አይነት እናያለን ማለት ነው። Okay, we can use nor to link clauses, especially independent clause with another independent clause. ኖርን ለምን መጠቀም እንችላለን? አንድ አረፍተ ራሱን ችሎ የሚቆም አረፍተ ነገር ከሌላ ራሱን ችሎ ከሚቆም አረፍተ ነገር ጋር ለማገናኘት ወይንም ደግሞ ለማያያዝ ማንን መጠቀም እንችላለን? We can use nor. Actually coordinating conjunction ላይ የምታስታውሱ ከሆነ there is a mnemonic device that you can use to memorize coordinating conjunctions. What is that mnemonic device? It is fanboys የሚል መቼም ታውቃላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። coordinating conjunctions are በቁጥራቸው 7 ናቸው። ለምሳሌ fanboys የሚባለው F stands for, A stands for, and N stands for, nor B stands for, but, O stands for or, Y stands for yet, and the last one S stands for so. እነዚህ 7ቱ ምን ይባላሉ? coordinating conjunctions ይባላሉ። Coordinating conjunctions are used to link independent clauses. Coordinating conjunctions ለምን ይጠቅማሉ? independent clauses ወይንም ራሳቸውን ችለው መቆም የሚችሉ አረፍተ ነገሮችን ለማያያዝ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። So, one of the coordinating conjunctions that we can use to link independent clause with another independent clause is nor. nor የሚባለው አንዱን ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት ክሎዝ ወይንም ራሱን የቻለ አረፍተ ነገር ከሌላ ራሱን ከቻለ የአረፍተ ነገር አይነት ጋር ለማያያዝ እንጠቀምበታለን። However, look guys, we have to use nor in order to link two negative independent clauses. ነገር ግን ኖርን ለመጠቀም የግድ ሁለቱም አረፍተ ነገሮች ምን መሆን አለባቸው? ኔጌቲቭ መሆን አለባቸው ማለት ነው። If we are given two positive independent clauses, we are not going to use nor. ሁለት positive independent clauses ከተሰጠን እነዛን ለማገናኘት ኖርን አንጠቀም። ማን ነው የምንጠቀመው? and ነው። We can use the conjunction and to link two independent clauses. However, if you are given two negative independent clauses, you have to use nor. nor ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ለምሳሌ I'm not a doctor. I'm not a doctor is a negative sentence. I'm not a doctor is a negative independent clause. In addition, I am not a policeman. I am not a doctor. This is my first negative independent clause. And I am not a policeman is my second negative independent clause. So if I want to join or link these two independent clauses, I have to use nor. እነዚህ ሁለቱን ኔጌቲቭ የሆኑ ወይንም አሉታዊ አረፍተ ነገሮች ለማያያዝ ማን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው? ኖርን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። So firstly, I have to write the first negative independent clause. What is that? I am not a doctor. በልና ኮማ አድርጌ nor
am I a policeman? So I am not a doctor, comma, nor am I a policeman. ለምንድነው am I ያልኩት? በኋላ መጣበታለሁ። ስለዚህ ሁለቱንም አብሬ ሳያይዝ ማን ተጠቀምኩኝ ማለት ነው? ኖርን ተጠቀምኩኝ ማለት ነው። The second one is I don't like apple, and the next one is I don't like chocolate. I don't like apple, I don't like chocolate. How many negative independent clauses do I have? I have 2 negative independent clauses. But if I am commanded or ordered to write these 2 independent clauses in a single sentence, I have to use the conjunction nor. So I can say I don't like apple, comma, nor do I like chocolate. ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። And example number 3, I can't ride a bicycle. This is my first negative independent clause. And my second negative independent clause is I can't drive a car. I can't ride a bicycle is a negative statement, and I can't drive a car is also a negative statement. ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን አረፍተ ነገሮች ማገናኘት ብፈልግ ማንን ነው መጠቀም ያለብኝ ማለት ነው? ኖርን ነው ማለት ነው መጠቀም ያለብኝ። ምን እላለሁ ማለት ነው? I can't ride a bicycle እና ኮማ nor can I drive a car ብዬ ሁለቱን አረፍተ ነገሮች አያይዛለሁ ማለት ነው። Number 4, he doesn't like watching football. He doesn't like watching football. This is my first negative statement. My second negative statement, or my second negative independent clause is he doesn't like listening to sport news. So how many negative statements do I have? I have 2 negative statements. So if I want to link these 2 negative statements, the kind of coordinating conjunction that I have to use is nor. ስለዚህ ምን ብዬ አያይዛለሁ? He doesn't like watching football, comma, nor does he like listening to sport news ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። The last one is the teacher doesn't have a car, and the teacher doesn't have a bike. So how many negative independent clauses do I have? 2 negative independent clauses. So what is the first negative independent clause? It is the teacher doesn't have a car. What is the second one? The teacher doesn't have a bike. ሁለት አሉታዊ አረፍተ ነገሮች አሉ። እነዚህን ሁለቱን አሉታዊ አረፍተ ነገሮች ለማያያዝ ማን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው? I have to use ኖርን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። So እስኪ እናገናኘው። The teacher doesn't have a car, nor does she or he have a bike ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። Okay. Finally, when you join 2 negative statements or independent clauses by using nor, always the second clause or the second independent clause must be written in inversion. ሁልጊዜ ኖርን ተጠቅማችሁ ሁለት ኢንዲፔንደንት የሆኑ አረፍተ ነገሮችን ብታገናኙ የሁለተኛው አረፍተ ነገር ወይንም ከኖር ቀጥሎ መጻፍ ያለበት አረፍተ ነገር ኢንቨርዥን መጠቀም አለበት። ኢንቨርዥን ማለት ምን ማለት ነው? አፍተር ኖር ከኖር በኋላ የምትጽፉት ኢሚዲየትሊ ሳብጀክቱን ሳይሆን ምንድነው? ኦክሲላሪ ቨርብ ነው። ስለዚህ ኮምፕሊሜንቴሽን ፓተርኑ ኢን አ ሰንተንስ ምንድነው የሚሆነው? የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ኔጌቲቭ ስትራክቸሩ ይሄ ነው። ሳብጀክት ፕላስ ኦክሲላሪ ቨርብ ፕላስ ኖት ፕላስ አ ሜን ቨርብ ፕላስ ኦብጀክት ይሆናል ማለት ነው። ኮማ ታረጉና የሁለተኛው አረፍተ ነገር ፓተርኑ ምን ይሆናል? ኖር ታረጉና ፕላስ ኦክሲላሪ ቨርብ ፕላስ ታረጉና ሳብጀክት ፕላስ ሜን ቨርብ ፕላስ ኦብጀክት አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ኦብጀክት ሁሉ ጊዜ ግዴታ አይደለም። ነገር ግን if you have a transitive verb, it is appreciative to use objects, but if you don't have any transitive verb after, or if you don't have a transitive verb, or if you have an intransitive verb, you are not, or it's not mandatory to use objects. Object ግዴታ አይደለም intransitive verb ካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልብ በሉ ኖርን ለመጠቀም መጀመሪያ ምን ሊኖራችሁ ይገባል? ሁለት ኔጌቲቭ ስቴትመንትስ ሊኖራችሁ ይገባል። ሁለተኛው ኖርን የምትጠቀሙ ከሆነ ከኖር በፊት ምን መኖር አለበት? ኮማ ታረጋላችሁ።
ከዛ በኋላ ኖር ትሉና ሁለተኛውን አረፍተ ነገር ሲጽፉ ምን መጠቀም አለባችሁ? ኢንቨርዥን መጠቀም አለባችሁ። So what is inversion? Inversion is simply the process of putting or writing auxiliary verbs before a subject. That is known as inversion. Inversion ማለት ምን ማለት ነው? ከአረፍተ ነገር ባለቤት በፊት ረዳት ግስ የመጠቀም ሂደት ምን ይባላል? ኢንቨርዥን ይባላል። ሰው ኖርን ከጻፋችሁ በኋላ ረዳት ግስ ወይንም ኦክሲላሪ ቨርብ ከዛ በኋላ ሳብጀክት ከዛ በኋላ ሜን ቨርብ አድርጋችሁ ሁለቱን ኔጌቲቭ ስቴትመንትስ ኖርን ተጠቅማችሁ ታያይዛላችሁ ማለት ነው። So I hope you have got something new. So if you have any question, let me know in the comment section below. Thank you very much indeed for sticking around. See you soon.